إلهي إلهي وخلاقي إلهي. اس میں جو ہے یہ من کے متعلق اب سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. من یہ حرف یعنی اس میں استفہام ہے، اس کے متعلق آپ عاقلوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان اور جنات یہ جو مکلفین ہیں، دو مخلوقات جن پر احکام کا بار ہے نا، احکام کے مکلف ہیں، یہ دو مکلفین ہیں انسان اور جنات، جنہیں ثقیلین بھی حدیث میں کہا گیا ہے، دو بھاری مخلوقات ہے نا. وہ حدیث میت کے متعلق، یہ جب میت کو لیا جاتا ہے تو اس کی وہ چیخو پکار، اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ، اور اگر بدکار ہے تو کہتا ہے، بخاری میں روایت ہے، کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو. دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عذاب اس کے لیے تیار ہے، عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے، تو کہتا ہے ان سے، اٹھانے والوں سے، حاملین سے، کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے اس کو تمام جو ہے مخلوقات یہ آواز سنتی ہیں، سوائے الثقلین، سوائے ثقلین کو، جو دو بھاری مخلوقات ہیں انسان اور جنات، ان کے علاوہ تمام سنتے ہیں. اللہ کے بندوں مائکس بند کر دو وہاں سے، میں یہاں پہ نہیں کر پا رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں، تو یہ من، اس من کے ذریعے سے جو ہے عاقل جو ہے انسان اور جنات، ان کے متعلق سوال کرتے ہیں. جی تو یہ آپ کی پہلا کوشچن ہے، وہی حوار چل رہا ہے، سکھا رہے ہیں کنورسیشن کے ذریعے سے، اسے حوار کہتے ہیں. آپ دو شخصوں کے درمیان کوئی کنورسیشن تو اسے عربی میں حوار کہتے ہیں، حوار. آگے آئیں گے اس کی مثالیں، یہ مثلا سعید دیا ہوگا اور احمد دیا ہوگا، سعید اور احمد آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کنورسیٹ کر رہے ہیں، تو کنورسیشن کو عربی میں آپ حوار کہتے ہیں، محاورہ، حوار، مکالمہ. تو یہ کہتا ہے، سوال پوچھتا ہے اس سے، من ھذا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے من ھذا، یہ کون ہے. تو یہ شکلیں ہمارے نزدیک جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث میں ممانعت آئی ہے اس کی، پتہ نہیں انہوں نے کیوں دی ہے، شاید بچوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن پھر بھی حدیث میں منع ہے. تو من ھذا، یہ کون ہے. تو جواب دیتا ہے خود سے، ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے. طبیب کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کو، ٹھیک ہے نا. اور اسی کو آج کی عام زبان میں دکتور بھی کہتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو بھی اب دکتور کہتے ہیں، دکتور، ٹھیک ہے نا. طبیب کی آپ کو، طبیب کی جمع آتی ہے اطباء، 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 ٹھیک ہے نا. طبیب کی جمع اطباء. اور ترمذی میں ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ واقعہ نقل کیا ہے، ایک محدث اور ایک فقیہ کا، کہ فقیہ نے مسئلہ بیان کیا، محدث نے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے بیان کیا. تو انہوں نے کہا کہ من حدیث سمعتہ منک، کہ اس حدیث سے جو میں نے آپ سے سنی ہے. تو وہ بول اٹھے، وہ محدث جو تھے، کہ یا معاشر الفقہاء، کہ اے فقہا کی جماعت، انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ اے فقہا کی جماعت، تم تو اطباء ہو، ڈاکٹر ہو، حکما، حکیم ہو، تم تو ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، اور ہم جو ہیں وہ دوا فروش ہیں، ہم تمہیں دوائیاں پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی ہم تمہارے پاس حدیثیں دیتے ہیں اور تم جو ہو اس سے مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے ہو. یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. ہاں تو ھذا طبیب. اس کے بعد سوال کرتا ہے من ھذا، یہ کون ہے، یہ لڑکے کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو خود ہی کہتا ہے ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے، یہ ایک لڑکا ہے. ولد کہتے ہیں لڑکے کو، ولد کی جمع آتی ہے اولاد، اولاد کہتے ہیں بہت سارے لڑکوں کو، ٹھیک ہے نا. اردو میں اولاد کہتے ہیں بچوں کو، لیکن عربی زبان میں جو ہے اولاد کہتے ہیں ولد کی جمع لڑکے، بہت سارے لڑکے، بوائز جو ہوں، ٹھیک ہے نا، اولاد، بوائز. ولدن کی جمع آتی ہے آپ کی اولادن. جی اس کے بعد ہے آپ کی مثال، من ھذا، یہ کون ہے. کہتا ہے ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے.
طالب علم ہے. طالبن اصل میں کہتے ہیں طلب کرنے والا. اس کی پھر اضافت کے ساتھ جب سامنے کچھ ہو کہ کس چیز کا طلبگار ہے, طالب العلم, تو جب اس کے ساتھ علم بڑھائیں تو تب بنتا ہے علم کا طلب کرنے والا. ٹھیک ہے نا. ہمارے استاد تھے ندوے میں مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم, اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ طالب علم ایسا لفظ ہے کہ جس میں اس کا فعل کا معنی نہیں پایا جاتا. یہ آج کے زمانے میں واحد ایسا لفظ ہے ایک کہ جس میں فعل کا جو اس میں فعل مطلب چاہ رہا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. یعنی طالب علم کے اندر علم کی طلب ہونی چاہیے, لیکن آج کل کے طلبہ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ یہ علم کے طلبگار ہے ہی نہیں, یہ سوئے پڑے رہتے ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ یہ طالب علم کا لفظ جو ہے یہ بغیر معنی کے آج رہ گیا ہے. تو اللہ پاک ہماری ایسے طالب علم بننے سے حفاظت فرمائے. اللہ پاک جو ہے علم کا ہمیشہ متلاشی رکھے. تو کہتا ہے حاضہ طالب, نہیں یہ کون ہے, تو کہتا ہے جواب میں حاضہ طالب, یہ ایک طالب علم ہے. طالب کی آپ کی بہت ساری جمعیں آتی ہیں, ایک دو جمع لکھ لیجئے. ایک جمع آتی ہے اس کی طلاب, جیسے کافرن کی جمع کفارن, کفارتن. اسی طرح طالبن کی جمع طلابن, طلبتن, جیسے کفرتن آتا ہے کافر کی جمع اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اسی طرح طالب کی بھی جمع آتی ہے طلبتن. ٹھیک ہے نا. طلابن بھی جمع آتی ہے ایک, اور طلبتن بھی جمع آتی ہے. اہذا ولدن, کیا یہ لڑکا ہے, اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کیا یہ لڑکا ہے, تو پھر خود سے کہتا ہے کہ لا نہیں, ھذا رجل, یہ آدمی ہے. رجل کہتے ہیں آپ آدمی کو. ٹھیک ہے نا. رجل کہتے ہیں آدمی کو, اس کی جمع آتی ہے رجال. رجل آدمی کو کہتے ہیں, اس کی جمع آتی ہے رجال. رجال, بتائے بھائی رجال آیا ہے کہیں میں قرآن میں؟ الرجال قوامون علی النساء. جی, اور کہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے آدمی, اللہ پاک ایسے آدمیوں کی تعریف کرتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ جنہیں عن ذکر اللہ. اور ان کی خرید و فروخت نماز سے اور ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی. اللہ نہیں پاک کرتی. بھی ہمیں ایسے رجال میں شامل فرمائے. آج رجال کی جو ہے قحط الرجال ہے, کہتے ہیں آج قحط الرجال ہے. قحط الرجال سنا ہے بھائی یہ لفظ, قحط الرجال, قحط قحط کوئی کہتے ہیں نا, قحط ہے نا, قحط الرجال. جی قحط الرجال کا زمانہ ہے, یعنی آدمی آج نہیں ملتے. یعنی جیسے علماء, جیسے اطباء وغیرہ ہر فیلڈ میں جو ہے پروفیشنلز جیسے پچھلے زمانے میں پائے جاتے تھے, خصوصاً علماء کے متعلق ایک ایک کر کے علماء جو ہیں دنیا سے جا رہے ہیں. تو قحط الرجال کا زمانہ ہے. جیسے علماء پچھلی صدیوں میں ہوئے وہ بعد کی صدیوں میں پیدا نہیں ہوئے. تو ھذا رجل, تو انسان کی زندگی کے سٹیج میں بھی جو ہے بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا شیر خوار بچہ, تو اسے آپ رضیع کہتے ہیں. رضیع, مائک وہاں سے بند کر دیں مہربانی کر کے. تو چھوٹا سا شیر خوار بچہ ہوتا ہے نا, تو اسے رضیع کہتے ہیں. شیر خوار بچے کو رضیع. چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا تو طفل کہلائے گا. ٹھیک ہے نا, طفل, طفل. ٹھیک, تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا تو ولد کہلائے گا. فتح الباری میں جو ہے ابن حجر اسقلانی نے اس کی تمام جو ہے یہ صورتیں بیان کی, وہاں ایج بھی پتہ ہے کس سے کہاں تک اس کو یہ کہیں گے ولدن کہیں گے. تھوڑا سا اور لڑکے سے ہو جائے گا, ایک میچور یوتھ میں تبدیل ہو جائے گا تو شابن کہلائے گا, نوجوان لڑکا ہے اب شابن. جیسے حدیث میں آتا ہے شابن نشأ فی عبادت اللہ تعالی, کہ وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا شابن. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بڑا ہو جائے گا, نوجوان سے تو آدمی بن جائے گا پختہ, تو رجل کہلائے گا. رجل, ٹھیک.
इसके बाद लास्ट वाला जो इसका स्टेज आता है बेचारे का, वो शेखुन आता है, बूढ़ा हो जाता है, तो शेखुन इसे कहते हैं, शेखुन, शेखुन कुब्बारा। तो शेख असल में बुजुर्ग आदमी को, बूढ़े आदमी को कहते हैं, ठीक, शेखुन। जी तो चलते हैं आगे। अब यहाँ से देखें तो पूछता है सवाल, अब यही माँ और मन को ये मिक्स करके यहाँ पर अब सवालात लाएगा। आप फर्क जहन में रखिएगा कि आकिल के लिए मन इंसान और जन्नात, और गैर ज़वील उक़ूल जो हैं इंसान और जन्नात के अलावा उनके लिए अमूमन माँ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो माँ हाजा, ये क्या है, हाजा मस्जिदुन, मस्जिद की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये क्या है, तो खुद से ही कहता है कि हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है, ये एक मस्जिद है, दिस इज आ मस्जिद, ठीक है ना। तर्जुमे में इसका ख्याल रखना है कि ये जो मस्जिदुन है, ताजिरुन है, कल्बुन है वगैरह, इन सारों के तर्जुमे में इस्तेमाल होगा। इंग्लिश में आ मस्जिद, आ बिजनेसमैन, आ डॉग। इसी तरह उर्दू में जो है एक मस्जिद, एक ताजिर, एक कुत्ता, एक बिल्ली, इसी तरीके से एक एक का, क्योंकि ये इसम जो है आप जो देख रहे हैं इसे हम नकीरा कहते हैं, ठीक है ना, नकीरा कहते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के तर्जुमे में जो है आप इसका ख्याल रखते हैं कि आप उसको एक मस्जिद या कोई मस्जिद इस जैसे अल्फाज से आप इसको अदा करते हैं, ताकि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क हो। जब किसी इसम के आगे अलिफ लाम आ जाता है तो वो प्रॉपर बन जाता है। और भी 8 तकरीबन किस्में हैं जो हमारे पास मारिफ है, यानी मारिफा है, प्रॉपर नाउन, जिनकी 8 किस्में हैं। उसमें से एक किस्म है कि जिस इसम के सामने अलिफ लाम आ जाता है तो वो इसम आपका नाउन आपका प्रॉपर बन जाता है, ठीक है ना। इस वक्त ये मस्जिद यहाँ पर कॉमन नाउन है। मुब्तदा खबर के मुतालिक आप एक चीज़ याद रख लीजिए जो हमने बताया था इब्तिदा में, कि मुब्तदा जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं वो जो है अक्सर मारिफा होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ना। और आपकी खबर जो है वो अक्सर जो है वो अक्सर नकीरा होती है, खबर नकीरा होती है। ये लिख लीजिए, मुब्तदा अक्सर हाँ भाई, तो माइक बंद कर ले, मेहरबानी करिए जी। तो आप फिर से बता पाएंगे नकीरा? तो मुब्तदा जो है अक्सर मारिफा होता है और खबर जो है अक्सर नकीरा होती है। मा हाजा, ये क्या है, हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। मन हाजा, ये कौन है, तो इंसान की तरफ इशारा करके पूछता है ये कौन है। हाजा ताजिरुन, ये एक ताजिर है, ताजिर बमाना बिजनेसमैन, ठीक है ना। इसकी जमा आती है तुज्जारुन। ताजिर का लफ्ज आया है कहीं कुरान में, बताओ भाई, ताजिर कुरान में आया है? हाफिज साहब हैं कोई? अरे हाफिज साहब थे परसों शायद, कहाँ चले गए? आज जहन में नहीं आ रहा मुझे। नहीं आ रहा जहन में? मैं हाफिज नहीं हूं ना, इस अच्छा, तिजारतुन तुंजीहिम, तिजारतुन नहीं पूछता, ताजिर पूछ रहा हूँ, ताजिर। ताजिर लफ्ज कुरान में कहीं नहीं आया है, हदीस में आया है। अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, वो ताजिर जो सच्चा हो, रास्तगो हो और अमानतदार हो, मान नबीयीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा, यहाँ तक आया हदीस में, शुहदा तक, कि अमानतदार और सच्चा ताजिर ये नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ होगा। सिर्फ तिजारत में अमानत लानी है और सच्चाई लानी है, ठीक है ना। मुझे सब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका आपका म्यूट म्यूट हो गया शायद। हाय हाय, मैंने गलती से अपने आप को भी म्यूट कर दिया जी। तो ये हाजा कल्बुन, आपको म्यूट करने के चक्कर में अपने को भी म्यूट कर दिया। ये माइक्स जो है बंद रखा करे, और मैंने अर्ज किया कि बच्चों में ना पढ़ा करें, बच्चे दिन पढ़ना दर्शन बंदो अच्छु बात आसान खोन बात ऐशु वेथवान खे, ताकि मन घर के रोज ने फिक्र क्या वो शु बात क्या नहीं। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है, ये एक कुत्ता है, ठीक है ना। कल्बुन कुत्ता कहते हैं, इसकी जमा आती है किलाबुन। बताओ भाई, कल्बुन आया है कहीं कुरान में?
कल्बुन की जी जमा हजरत किलाबुन। सूरह कहफ में आया है हजरत, क्या आया है? वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, ठीक है ना, ये सूरह कहफ में। और दूसरी जगह बलअम बाऊर की मिसाल, फमसलुहु कमसलिल कल्ब, कमसलिल बलअम कल्ब। बाऊर की मिसाल कुत्ते की सी है, इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, कि अगर उस पर बोझ ला दो तब भी हाँफता है और ऐसे ही छोड़ दो तब भी हाँफता है। तो अल्लाह ने उसको आया दी थी लेकिन उसने अमल नहीं किया, उसकी मिसाल कुत्ते की सी है। तो कल्ब खवारिज के मुतालिक आया है, ये जहन्नम के कुत्ते हैं, किलाबुन नार, जहन्नम के कुत्ते हैं खवारिज। अहाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? सामने वाली चीज की तरफ जो है बिल्ली की तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं क्या ये कुत्ता है? और फिर खुद ही कहते हैं कि ला नहीं, हादा क़ित्तुन, ये एक बिल्ला है। क़ित्तुन कहते हैं बिल्ले को, बिल्ला, बिल्ली नहीं, बिल्ला, ठीक है ना। ही कैट मुज़क्कर, बिल्ली को कहते हैं क़ित्ततुन, ये मैं लिख रहा हूँ, ये गई बिल्ली गोल ता के साथ, क़ित्ततुन ये हो गया बिल्ली, ठीक है ना। क़ित्ततुन ये बिल्ली है मुअन्नस, और क़ित्तुन जो यहाँ पर इन्होंने बुक में दिया है ये मुज़क्कर है बिल्ला, ठीक है ना, बिल्ला। इसकी जमा आती है क़ितत, क़िततुन, कॉफ के नीचे जेर, ता ज़बर ता और ता दो पेशतुन, क़िततुन, क़ित्तुन की जमा क़िततुन, क़ित्तुन बमाने बिल्ला, और इसकी जमा क़ितत, क़ितत बमाने बिल्ले बहुत सारे। जी तो आगे हाजा हिमारुन, ये एक गधा है। हिमार कहते हैं गधे को, गधा जो होता है ना, तो उसे जो है हिमार कहते हैं। हिमार की जमा आती है हुमुरुन। बताए हिमार और हुमुर कुरान में कहाँ आया है? कमसल हिमारी ऐसा कुछ यहमिलु अस्फारा, जी सूरह जुमा में आया है। अस्फार। जी यहूद की मिसाल अल्लाह ने दी है कि उनकी मिसाल जो है गधे की सी है, कमसलिल हिमार, कि यहमिलु अस्फारा, बोझ जिस पर लादा जाता है, ठीक है ना। अगर खरस पेट कन कजा तक किताब बोर बरो, ठीक है ना, सु बना इल्म। इथे कन दिस अल्लाह ताला ने मिसाल यहूदियन कि ये बहुत सारी जो है किताबें पढ़ चुके हैं लेकिन इनके पास अमल नहीं है, तो इनकी मिसाल गधे की सी है कि गधे के ऊपर किताबें लाल कर वो आलिम नहीं बन जाता है। इसी तरह थोड़ी इल्म पढ़ित किताब पढ़ित बनने का इथे कन आलिम रब्बानी क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है रब्बानी बनने का। रब्बानी सिर्फ महज किताबें पढ़ने से नहीं आता, जब तक जो है इंसान उस पर अमल न करे। तो अल्लाह बचाए ऐसे हमें बनने से कि महज सिर्फ किताबें इल्म पढ़े और अमल रत्ती भर का भी ना हो। इसकी जमा हुमर आती है। हुमरुन बताए कहाँ आया है कुरान में? सूरह मुदस्सिर में आई है। अऊज़ु क्या बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कअन्नहुम हुमरुम मुस्तंफिरा। माशाअल्लाह, गोया कि उनकी मिसाल जो है जंगली गधों की सी है। फर्रत मिन कस्वरा, जो शेर से भागते हैं। कस्वरा का असद भी आता है शेर का, और कस्वरा भी जो है कुरान ने इस्तेमाल किया है बमाने शेर। तो इनको क्या हो गया, इस कुरान से भाग रहे हैं जैसे कि जंगली गधे हैं जो शेर से भागते हैं। अहादा हिमारुन, घोड़े की तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं क्या ये गधा है? तो खुद ही जवाब देता है कि ला हादा हिसानुन, नहीं ये घोड़ा है, ठीक है ना, ये घोड़ा है। हिसान की जमा आती है हुसनुन। ये सौद है, हाँ ये गलत हो गया, ये सौद है, हाँ हा पे पेश हुसनुन। हुसनुन, ठीक। तो ये हुसनुन, हिसान की जमा हुसनुन। इसके बाद ममा हाजा, और ये क्या है? ऊंट की तरफ इशारा करके पूछते हैं कि ये क्या है? तो खुद ही जवाब देते हैं हाजा जमलुन, ये एक ऊंट है। ऊंट, ठीक है ना। ही केमल, ये मुजक्कर है, ऊंट ये मुजक्कर है। इसकी मुअन्नस आती है नाक़तुन। जो ऊंटनी है ना, ऊंटनी को नाक़तुन कहते हैं। बताए जमलुन कहाँ कुरान में आया है? जमलुन की जमा आती है जिमालुन। जैसे जबलुन की जमा जिबालुन, इसी तरह जमलुन की जमा जिमालुन। जमाल नहीं है, अगर जमाल पढ़ दिया तो हो गया खूबसूरती, ठीक है ना। जमल है जी। ये हत्ता जिमाल, यलिजल जमलु हाँ हत्ता ये जल जमल यसमिल खियात। कि वो जहन्नमी जो है
جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے کہ جتنا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے. اونٹ یُس چھُ سُہ نیرِ سٕژنہِ گدِ کِنۍ، یِتھ کٔنۍ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے سٕژنہِ گدِ کِنۍ نیرُن چھُ ناممکن، اِتھے کٔنۍ ان کا جنت میں جو ہے داخل ہونا وہ ناممکن ہے. ہائے ہائے اس میں رہ گیا تھوڑا سا اور، تو یہ ختم کرتے ہیں یہاں تک. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا دیکن، یہ ایک مرغا ہے، مرغا ہے. دیکن کہتے ہیں مرغے کو، ٹھیک ہے نا، مرغا، مرغی نہیں، مرغا. اس کی جمع آتی ہے دیوکن، اس کی جمع لکھ لیجیے دیوکن، دیوکن مرغا، ٹھیک ہے نا. دیک الجن، ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے دیک الجن، جن کا گدھا، جن کا جو ہے مرغا، جن کا مرغا. ہاں تو دی کی جمع دیوکن، مرغی کو آپ دجاجتن کہتے ہیں، دجاجتن ہے نا، یہ لکھ لیجیے گا خود سے، دجاجتن، یہ آگے بھی استعمال کریں گے. تو دجاجتن. تو آگے من ہاذا یہ کون ہے؟ تو یہ پڑھا رہا ہے، پڑھانے والا کون ہے؟ تو ہاذا مدرس، یہ استاد ہے. تو مدرس آپ استاد کو کہتے ہیں. اس کی جمع مدرسون آتی ہے، مدرسون. صرف آگے جو ہے آپ کو واو نون بڑھانا ہے، اس کا سین پہ 2 پیش کاٹنی ہے، تو واو نون زبر، نون پہ زبر، ٹھیک ہے نا. ہاذا قمیصن، یہ رومال کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں کیا یہ قمیص ہے؟ تو کہتے ہیں لا نہیں، ہاذا مندیل، یہ ایک رومال ہے. رومال کو جو آپ عربی میں مندیل کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے منادیل. حضرت منادیل، جی حضرت ان کی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی ریشمی رومال، تو اس کو المنادیل الحریریہ، تحریک ریشمی رومال یعنی المنادیل الحریریہ کہتے ہیں، منادیل، ٹھیک ہے نا. آگے بریکٹ میں کہہ رہے ہیں یہ جو عربی میں یہ لکھا جاتا ہے ان کتابوں میں جو دیا ہوا ہے اس طریقے سے 2 پیش، تو یہ 2 پیش ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے از اکول ٹو 2 پیش. تو آج اس میں اتنا ہی، یہ تمرین جو ہے یہ کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. کوئی سوال، کوئی سمجھ نہ آیا ہو کچھ، کوئی بات؟ جی عربی میں گھوڑے کو فرس بھی کہتے ہیں. ہاں فرسن بھی کہتے ہیں. ٹھیک. جی اور کوئی سوال؟ مولوی صاحب عربی میں ہر جانور کے مذکر مونس کا نام الگ الگ ہے؟ جی تقریباً، مذکر اور مؤنث کا تقریباً الگ الگ نام ہے. بقراتن ہو گئی آپ کی گائے، بیل کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن ثورن جو ہے الگ بیل کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح تقریباً عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ ہر جانور کے مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ. اس کے لیے میں آپ کو کتابوں کے نام بتاؤں گا آگے انشاءاللہ. جو لغات پر جو ہے آج سے 1000 سال پہلے ہمارے علماء لغویین جو تھے، لغویین یعنی جو لغتی ایکسپرٹ تھے، لینگویج کے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے جو ہے امام اسمعی جیسے اور باقی ابن عتیق جیسے وغیرہ، ابن رشیق جیسے، یہ لغوی جو ہیں انہوں نے جو ہے اس پر کام کیا ہوا ہے اور کتابیں اس پر لکھ ڈالی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کوئی سوال اس میں؟ ختم؟ حسان کا مونس کیا ہے؟ حسان کا مونس، حسان کا مؤنث یعنی آپ گھوڑی پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی جی تو گھوڑی جی کا جی. دیکھنا پڑے گا، اس وقت ذہن میں نہیں ہے. کسی کو معلوم؟ ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے بتاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. حسان کا مؤنث، ٹھیک ہے. تو اگلی کتاب یہ ہم اینڈ کرتے ہیں میٹنگ، تو آپ جڑ جائے اس میں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.